Star Notes! Welcome to Unique Verse. So, ngayon kakanta ko ng Brazilian Portuguese and which is my very favorite language. And ayun, bago natin simulan itong kanta is, nagustuhan ko yung Brazilian Portuguese kasi nung 2019, nung lockdown, walang pasok syempre. Nag-scroll ako, tapos nanood ako ng mga reels about kung ano-ano lang. Tapos napadaan dun sa FYP ko yung kumakanta ng mga Portuguese, yung sa mga Brazilian, ganon. And, ayun, dahil doon, nahilig ako. Tapos, kinakanta ko rin siya. Nag-search ako, kumanta ako ng marami pang ganon, or na-practice ko yung skills ko kung paano siya i-pronounce. Actually, hindi siya madali kasi malayo talaga yung language sa Tagalog eh. Pero ayun, sinubukan ko and I think okay naman siya. And gusto ko talagang maging fluent sa word na yun or sa mga ano nila, yung tag dito. Kalimutan ko, ano ba yun? Gusto ko ayun, gusto kong matutunan kung paano kumanta ng Portuguese. And ngayon, sisimulan ko kumanta and ayun. Ang kakantahin ko is Meu Talismã by Iza. And sana magustuhan nyo. Você ainda não percebeu? Depois do que aconteceu, só sobrou nós dois, agora só você e eu. Só viajar, nem pega o passaporte e me leva pra qualquer lugar. Sem hora pra voltar, nosso amor ninguém supera. Isso é contra uma novela que a nossa é luz. Isso é contra a luz, a gente vai sentar em luz e velas. Você me traz sorte, é o meu talismã. Sonho com você, eu quero ter você todas as manhãs. Você me traz sorte, é o meu talismã. Sonho com você, eu quero ter você todas as manhãs. So ayan, thanks for watching my Star Notes. Don't forget to follow or subscribe to my channel and join me on this journey on YouTube, Instagram, and TikTok. Unique Verse. And remember, voices matter and stories take flight. See you in my next video.